Let's go na si Granny and Trap. Tuara. Ipit oy. Ipit si Granny oy. Ipit siya guys. Hi guys, for today's video, we're back Granny Chapter 2. Okay, so Granny Chapter 2 na pala itong duraon karon guys. Okay, let's go. Okay, easy. Okay, so mute ang music. Let's go. Let's play. Let's play na dayon. Sure. Okay. So, yeah. Okay, tell you what. So, ako po pong balikon si Granny o si Granta. Eh, wala lang. Ganahan lang ko. Sure. Okay, let's go. And, so karon ato silang i-trap diri Tanawan na nato. Kung, oh my gosh. Oh my gosh, na si Grandpa. Okay. Pila ko na diri ang stun gun. Pila lang na ako. Ay, wala di ay, oh my gosh. Wala ang stun gun. Pila ko na dito sa Picast. Like, oh my gosh. Ooh, sigwan pa, oh my gosh. Mayroong silang dalawa, oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Okay, let's go. Ay, no! Oh my gosh, na si Granny. Si Granny. Okay. I'm done hiding. Now I'm shining like a Barbie. Oh my gosh. Si. Oh my gosh. Feel na ko, kamangon ko ni, diba? Diba? Kamangan ko no? Okay. So, karon nato sila itrap. Dito sa katong cabinet ba ito? Sa bato. So, karon nato silang itrap. Mangita sa kong kanong ano. Okay. Mangita sa kong pangpatingog para matrap sila dito Pagbutan ako, tingog ganyan. Hello. Na-trap ko, oh my gosh. Oh my gosh. Ganda mag-trap dari Okay na na-trap nila. Oh my gosh, Grandpa! Okay. Sino ko na diri sa taas ang kuan? Stun gun. Ay, lock pa jud. Okay. No more hiding, now I'm shining like a Barbie. So, kailangan pa na itong stun gun, guys. Oh my gosh. Nasi Grandpa. Oh my god. Kita siya, may nakubuta siya. May nakubuta ka, Grandpa. Ew, oh my gosh. Nasi Grandpa. Ito siya kita, buta. Buta si Grandpa. Grandpa, you are blind? You're blind? Mga oto-oto Dadong ka na ganito na tingog. Ato dayon. Diba? Mga oto-oto kayo Granny, no? Char, abas lang. Okay, feel na ko na si Grandpa. Ay, wala di ay. Okay. Okay. Pagipangitan ako yung stun gun. Ay, diba, i-call na ako sila, i-trap dito sa ano. Wait lang, i-trap ako sila, guys. Okay. I-trap ako sila. Okay, let's go. Okay. I'm done hiding, now I'm shining. Singer yarn. Okay. So, wala pa sila. Pabato sa nato sila. Feel na ko mga 1 minute. 1 minute. Nadugi kayo sila guys. Ay, okay. Let's go na si Granny and Trap. Tuara. Ipit oy. Ipit si Granny oy. Ipit siya guys. Okay, so
Hmm. Okay. Okay, and then wala si Grandpa. Pasya ka ba lagi? Ipit ako iyang bana. Ay, oh my gosh. Kwartalan ako eh. Picture na dito. Sure. Oh my god. Grandpa! Oh my gosh. 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 Oh my! Hello? Kabalos siya, oh. Oh my gosh. Kabalos si Grandpa. Sure. Nakabalos siya, guys. Na akong gipatay yung, yung bana. Okay, so we are at day 3. Okay. Okay, let's go. Right, feel ako. Okay, ano. Okay, let's go. Okay. So, i-trap dyan po na to sila, Granny o si Grandpa. Like a Barbie, 'cause we are others, voices stronger. Okay. And now when I believe we're going up, 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 'cause I'm a moment. Okay. So, dugay pa sila. Dugay kayo sila, Granny, ay. Budit ako kalagutan nilang duha. Like, di ba? Yaya kayo silang baklay. Sa dugay kayo mo, Granny, Grandpa, ay. Saan di sila, ay? My gosh, wala na sila. Basta kadungog. Or, oh my gosh. Nasa din sa taas. Ay, tuwara si Grandpa, na, oh my gosh. Ah, wow. Very static, Grandpa. Saan mo ito, stun gun, eh? Ganyan ako ipangita sa stun gun niyo. Wala, Japon. Ay, oh my gosh, la, oh my gosh, taang pahak. Oh my gosh. Naa ang balot na wala pa natiwasan og panit, sure. Okay. Oh my gosh. No more highway. Ano sa daw? Hardware? Hardware. Oh my gosh, asa naman sila, eh? Okay. I think naglag pa sila. Saan na to ni meat? Saan na to ni meat? Ato ni kaunon or ipalamon sa baba ni Granny? Okay. Asa man to? Asa meat? Ay, ramay to. Okay, asa na to ibutang? Try, dali na to ibutang. Di ba ako ba para asa ng meat? Okay. And film na ko, di ba? Ay, oh my gosh. Oh my gosh, di ba? Nasi Granny. Ay! Oh my gosh. Huwag ka na kuratan ato, eh. Di ba, guys? Huwag ka na kuratan. Huwag ka na kuratan, Granny, eh. Nakuraton lang, sure. Nakuraton lang ko, Granny, sure. Okay. So, i-trap na to. Ay, di na lang, eh. Di ano. Dugay kay sila. So, ito na silang padawala niya. Trapa na lang. Di ba? Okay, so ito na siyang kwaon. Para matrap na to sila. Padawalon sa ito sila sa... padawalon sa ito sa kuha. Para maka-add to sila. And then, mata dito sa researcher. Ano dito, di ba? Na si Granny. Halika, Granny. Pila ko si Granny na pala akong matrap karon. Okay. Pila ko si Granny na pala akong matrap karon. Ay. Pila ko si Grandpa di ay. Bang. Si Grandpa na pala akong naipit. Ay! Si Grandpa na pala akong na-trap. Pulahan silang Granny. Oh my gosh. Okay. Ay, oh my gosh. So, si Grandpa ako na pala akong na-trap kay. Okay. Ako siyang gipang trap karon kay wala mang stun gun. Amot ako tong stun gun, eh. Kung kita stun gun dali ah. Like iyo. Kita ko sa takay na si Granny. Oh my gosh, dito ka. Ito na din. Ay, oh my gosh. Sama kay cartoon. Okay. Sa car nino.
ang gasolin. Sure, ang gasolin. Okay. Ay, wala na si Granny. Oh my gosh. Granny. Okay. Asa si Granny? Chap sa nato dira. Okay, and wala dyan yung stun gun diri ba? Diri ano pa yung stun gun? Kita lang ako diri ganun. Oh my gosh. Ilang ato nakaliwat ni grandpa na upaw. Like ya. Gusto mo to si Granny oy? Gusto pangita sa ko niya. Lako-lako ra diglayo. Oh my gosh. Kasi pangita niyo Granny. Laag. Weapon key. Para asan ni? Diri Ay. I need a security key. Okay. Para asan ni weapon key kay. Kapag yung kablang yung mga konti si Granny eh. Okay, so asan naman si Granny? Where are you? Door lock. Kablang door lock. Ay, oh my gosh! Nasi Grandpa! Oh my gosh. It's like a shop. There's like... Ooh. Okay. Ay, talo. Abi ako di ko maagtan. Okay, abi ako di ko maagtan. Oh my gosh. Maagtan di ko di Grandpa. Okay, so day 5 na ta. Last day na ning day 5 no. Okay, okay na sure. Okay. Cast. Okay, kapan ako ni nang tapos diri kumato dra kay nang tapos like ya. Kapan ako na trap dira sa octopus guys. Like yeah. Like yeah. Oh my god. Naka si Grandpa. Okay, naka si Grandpa. Naka si Granny. Ay! Hala? Duri dyan nila makakuan. Okay, so yeah. May... Hala, nibalos sila. Hala, mga backstabber. Hala, nibalos sila, guys! Oh my gosh! Nibalos sila, gipis ako. Oh my gosh, nibalos sila. Game over. Okay, so, yeah. So, marag dali ako rin itong video, guys. So, please enjoy this video, yeah. So, ayun yung kalita pag-subscribe. Yes. Okay, so, bye, guys!